lesala langu ngile namna yenu habo yakaya ndondo shabaha si hadisi dasina korema haku si Facebook FM maonesa ukaya zinondongo wazida iranzi hale nao kwa tsaha defar ya dahlan shadahlani ranzi ho huja hajati ya condition zero armwe por ya moroni hamfano ya ukaya bo liva batch annuel abaha ngwambilwa uka henu siku ngebidio wa hulejile izo mungu ni mwizi watekeleza ukaya ya horremba hama sima journalier wa hopor na eka SCP ngwafanya uhazi yopor hata sisi watu ngasiabo ili wa company waonao hama omwendo huo kwa simwema ranzi hale wazitsaha wende hadisi daone waziri shawaone sauka wa uziro ngoreveneo ya mudiru jimla wa heze por za komor bwana dahalani yenyinyi ngamjitamkao jihabo yaka woho wabango prena wa hadisi chaze condition d'allègement wazitsaha usonimwe wizara wakubalio shahunu hija mudiru wa hanyu dahalani nguzi harayo ngamjitamkao jeuli hodele sala hilo mabatsena mkaa kamjala wa greve na wazamba ngamoshelori fanya interview dasinao aonesa ukaime hutajio ya hao ikabana le 1er mars kajajibulo ngajunji haruma greve namna jele mambao kaka mjajua greve manenje sama biarwa alfamza baba wa he kumara actualité mabiria waonisa haundo yokana umjua dahalani nano mjua khadharan wajawa sijine por wa zirongo hamwe kumara actualité haukana waonisa yokana godoro ya kobidi ya ajansi waliunda faida dahalani ngurengo daina hadharan namna jeledo wanzumoni se yaukana ngabo ani kamsina tabu sha waondwa tombalbal na mabiria do zone samwe kumoratali mjotendina dise harmale swala la alimkubwa ni sitari sabiki mtizama mambo kaze revendication ukao korema hazitekeleza upande wa badge na gilet wende wasezise ministeri isa yo ya ministeri ato instruction hambaze ndongo korema wanambia ngona haki ni bidombe je dingoni amumla bia nukaza ngozo zire je dingoni yule mana shanga yao leo kaya ikamona madai yasa marajina itoti dazinu bilendirudi paranesa ndira kensi hadisi shati dokaya watambokaya baba ni director na sohuna neleko fikirisha desa demarche abidiri lunge anafeza sasa ni politiki waibadi yao ani politiki lombi kemara ya wao waja mwanzo ani makilia wao waja jode watu weze koliza hao kwa tuomba ze koliza nze problem zinu ka bala sisi rabila do tajile le demane kolia watu tola juzi parce que karjan de jileratia wabala ngasina babandano sina pesa shama jamka wala waheza bala wala wasisi kwa tuambia ze kweli vema raia watu ngona mama ya pese wodo walo SCP do walo harumeze mashaka hizo nakatana mwambia ile melizilanga zijao bange bila rafanya tasu ze melizilanga zijao bali ze manifeste za hizo melizila kasitu huja meli ya kauroha rumeporo yahe lazima komanda yurohane manifeste shahun wakomore hali wafanywe namna hao watumu namna yashi hao ya melinga rohao hula ketu declare zinu ngona zinduzi jikasuka rume manifeste wajaza uhunu weja hunu do antaja kencho pange manifeste hali wajoja arrange le wachansa ba zindu bala katonza libe katuzi declare sheka jaune zinduzi langa zanzo zilibiwa ilo baya aniyode hali tanzore na banu armaze ngozinu ngabuze problem peculiar shaka ze problem za security yele wakama ndemtu ya bunduki haruma milia zijahunu kamjazi manifeste koli singa kutoka ujuaji nyiri abote na nyinyi waenda yindoko da makenzi mbakuwe ngasina meliza wangu banu ko ngasina conversation rasisini imagine ngasina meliza za mafura zijao yabo zimoya yabo ngasina meliza container zijao yabo korema ndo wabahuwe wabahize ndo wabahiza Dar es Salaam ardo ajao wajajiba kulie zino hizo wala halali shoma zifanyao kartujo za motivation za data za sulobanu yabo shahala kuli hali okale wata yeporo watike na zito lojoka ebane dokere wa hanyu joko rondo lazima kena gilet ndo mrambo dojoka enizo jiri wala tsinda jivumbiha shabale wala dokere nyinyi mkubali ekazi ija ndani uko atanza ndongo hizo donc na wakera encore une fois wadoile zae makilia wa hawo kweli kabati hata mbahindu yabadiliwa ranguda halani hajama kabati hata taarifa wale watoe karatasi waerewa
yaonesho kaze taarifu za hipo ya moroni ziheya kabati hata taarifu na muda ya jamaa bahizwa taarifu hawande watowe karatasi wamo nesani mu film mambo kanga mwanao ze taarifu chazimu so kaze jile neze budget kanza ziheze uende wasezise ministeri watoa instruction kana mbaje dimoni armaze no gozini sisi tufikiri ngafanya bonfire za no zile na conscience cha ministeri mambo kana mbaje dimoni kubali ile ukorema na jina problemu kama ina problemu zira jina totindizo ndio kansera hadisi afikiri sijibole swala la bali mkuu ndio na swala ila hangu budi ndio kasema kwa tueleze mara yao za kweli kabati hata mtu unamwambia ngumu ndio tikanzani sisembabi abo ba mkinihanga mjoeda mwa wishili hawa jomparani wa mwelezeni halweli maswala jayabo la husuze ze jingene ze page d'accès lizo hamba ngal confirmer wa ya ukaya wanyasi wakorema waheze agence hena mna wakaululi ba baji mahajana na mahajuzi ni namna walibaunu mwa wafanyile ze bajizo walibe namna yoni mwa wajote manye kama mambiani kweli wamambieni wamto watoe facture waonese kaya inti ndio radoliba ndio ralibaunu mwa kama bokweli sisi ngara suru vanu kaya enamna waliba mahajana ze bajizao de namna walibaunu mwa ngabonongo zahusu ezejile bavungula no ba filtrage e filtrage hiyo ikawa kufanya mahsusi wangu endao petike wandao fanya hazi ya petit manutention ikawa ndo wao wanzo walo rambula jao ka wanwa ndo na access mahala no wafanula badi special za wandu gilet special za wandu lazima nchi eze gilet hiyo pour entretenir eze gilet wandu kama wafanya hazi haina usiku na droit ya 250 francs par gilet hiyo ndio entretien ya gilet hiyo haka gilet avalwa leo lazima maunu ifulwa hawi desinfecter wa nuli jerumishi sino yabo kinacho rumishi donc hiyo ndio bango kao wajojo hamba kaya échanger na abo hizo toujours les mesures kao ils répondaient à la fois sécuritaire et sanitaire parce que kuna ujua hizo za hamba hizo za tunga za ministry ya rejeli ngoni ya kama manao hizo ndio adai hosu ma ministry rikana programu kaya ekaye mrohaz harangeji leo hairumia leo gebidiwa irande leo gejon kina maulu ni kwa mungu jina ya irumi wao wende wada ikano sisi rikubaliza ngo hizo shagara anzao kika ni kiwayo ikaa ni kwayo leo na boka sisi za tuzoka toiza usiku huo gebidiwa yani kwa bahati yani ya kaneji leila hata yakimiza za ingia Iran yone manu wada ya suma ministre akubali ka pour des raisons sanitaires ya bonde nguyongo ona haki gebidio ika mrohazi ufanyo hazi yo petike hani kweji leo mudafanya hazi ngojo irande shandu wakati yatimizi hazi ya hiyo ni manu wadai niyo ikubali hania zone sahaba na dim repete kaya rikana projet ya estimation akaya Hollywood ze kuzahe ze budget na sibio ya ka 5000 francs par an ika ihea 7500 no wonde wadai madai yao ya kubaliwa ni ministry hawakubali kaya itaarifu ngereje hiyo dinaye ila huyo ya kaya ni 5000 francs baji hao nao wajosubitu watemanye kama wabo kweli wajotemanye maana zile baji hizo zifanywa wazirenge walibi heprio huyo aboti kaza yabo amalo mimi ngamina samani msia optimiza rapport ya swala la usiswa notamment ya représentant wa Facebook FM ya kaonesa ukaya imade yanuka jayajua jena bo yambishi ha au niveau ya réseaux sociaux nous fikiri kama ngoni mweze faidi ya za ujarkensi ndo hadisi kelinu do sena ni do shilizana no fundana uli sonenziro ozamba au kama munga wanyasi walishidiao ngabo wahu ngabo wakiasi walishidiao akubaliane ukaya imajai ko yohuja administrativement ya korema anti korema dahi na wasaya imajali yao ni toujours prise en compte. Par contre effet ya ukaleo malgré notoriété ya Comor News ni notoriété ya Radio Ngazicha et les médias j'en passe akubaliana ndo kababo kaya et orthodoxie administrative Facebook FM sudobaha nyoka mbuja mbuha ajai majai administrativement awone sahihi awone saukaya hata banulizanda o wanaoshinda walitole papier
ya ukaya ngabo majali oyabesheya société comorienne de port au ye ministère de tutelle yatu ministère de transport et majali yayo kajarengo en compte. Donc réellement muhimu linanushie wangwarishi yao anwarangali yao releo ukaya en fait ngabo démarche ya wenda de bonesa ukaya jusqu'à preuve du contraire et majali korema nano wafanana korema wakuya dadi ya unu ekaya dungu ezensia za lazim yo fanishi parce que amdujwa pour vous dire que ils ont par exemple la Zishia et communication yo suivent wakambia makalima mejiba la kwa réalité et au makalima kwa réalité hata ya jo ndate ya kani poursuite parce que ngao diffamation za fanishi aval wakati ukongo mukana sans preuve ukaya vamana arenge mapesa upashweke lianzao arenge mapesa ufanishi lianzao zote na kwa réalité ils ont udhibitif cha au la esprit ya responsabilité ni esprit ya conciliation ya hatu na ukangareliwa ukava maana aussi tena gibigaji na ngoma dizo. Donc on n'est jamais allé loin. Donc vraiment je réitère cette position là. Hena recommandation ou bien une exigence zao requête zao zahaja par écrit zo étudier là aussi témoigner avant et zamiso zikaoporte par rapport à gilet ou on est ça dans un contexte sanitaire. Le ministère wa tranché wa undugen de cause et zeno boizo respecter. Voilà. Mimi